tahu ya, Bang Niko ya. Kira-kira menurut beliau ini kan pilpres ini siapa kira-kira yang bisa menang nih? Ya musit lat musit nomi ya aku li musit mian di mian awat ya aku lihat ya dia kayak ya sonmi mua cahi kepada yang sering yang maknya kamu tuh anginnya kuat pusing sakit kepala itu mi jangan mian mo lat mo jajong santan jangan nomi mo ketan jangan kafan choa itu bisa membuat dia semakin kuat anginnya. Kepada setiap yang menderita penyakit kalau makan jangan terlalu kenyang. Ya, batasin lah ya Bang Niko ya. Nanti tidak susah. Gini makan dikit nanti terasa lapar makan lagi. Itu bisa membaik. Jadi kita juga pengen tahu ya, ada ndak pesan-pesan beliau ini ya kepada orang yang muda dan kemudian yang tua ya untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Chẳng chạy nhị kiang và thị chế nhị tàn xa hiệu kiang mê xịt cổ chong miang nhị nghèo kiang mê xịt cổ tòn miang trong địa nhị bọt tô lệ phiang nhị hàm nhị mô xịt nhị môi thang thị chế ngang xin hay nhị cả hồi nhị cả mông nhị có quý ăn kinh xin bài xin mê công xin mô bì dụ nhị dụ tên trục lý hàm nhị mô nhong là nhiều công xin mô bì dụ thấy nhong ini setiap kita diri sendiri harus bisa memproteksi kita sendiri dulu. Harus jaga kesehatan kita jaga sendiri. Sekarang setiap kali datang cari Sipur bilang, "Ini karena sakit nih, ini jangan makan ini." Tapi tidak mau dengan hajat terus akhirnya kayak dia bilang dewa tidak melindungi. Padahal kan sudah dikasih tahu katanya. Udah tahu sakitnya darah tinggi ya, kolesterol ya, masih makan jeruan. Masih juga. Lao trong nhà theo nhà cái phụ mù nhà châu xe xì cha theo nhà thằng phụ mù con anh ba thằng phụ mù này siap ni ba thằng asa hiểu siap ni lah ya seperti kita dengan orang tua. Kalau orang tua kita selalu senyum kita selalu patuh, dia kan semakin sayang sama kita. Kalau kita membangkang, mana orang tua mau sayang sama kita, kayak badan kita juga katanya. Yang mati ci dihangin ci kan siput kakong situng siang tung. Makanan zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda jauh. Ya, makanan ya. Karena pengawetnya itu kali ya. Nhìn trôi chung Jawa dia, nhìn kakong bạc phiang chung nhật ya, nhìn tu mo nhật toa, liang chao xin theo liang trôi ơi say toa, olia mo tong ngok ja ni mo tong ngok ja mo soi pao mo. Cả dù con thiam nhau ô liao hiện áp ô liao dù con quật xả liao xây nhau mà nhìn tôi hơi soi tàu một theo. Sebagai manusia ini sejuta penyakit, semiliar penyakit datangnya daripada panas dalam dari kita terlalu panas dalam terlalu tinggi. Yang penting dari orang tiap bangun pagi itu mandi pagi itu sangat penting. Itu sangat penting sekali. Mandi pagi itu jam berapa kira-kira? Begitu bangun, tergantung dia bangun. Paling itu jam 6-7-8 8 lah ya. Hay lâu nhìn trong kỳ suy si cho sẽ âm liang liao最后才diam. Kalau untuk agak senior itu mandi sore itu batas jam 5. Ya itu mungkin juga bisa menyebabkan rematik ya. Mai theo trong ni sẽ liang lâu nhìn trong nhà theo nhịp mô sẽ to langsung chung liang phải phok kap loi nhiều kap loi yang chung liang. Kalau mandi jangan langsung masuk kamar cedok langsung siram. Basah-basahin dulu. Ya supaya bisa cengin poin yang mati suy ken tu chung do ceng yang au. Kadang-kadang orang struknya di kamar mandi itu struknya di kamar mandi kan itu gara-gara panasnya langsung disiram kayak
besi lah ya, Itu, besi habis dilas siram air, gitu kan. Kap yang chung liang. Ya, berarti diadakan pendinginan dulu lah ya. Sikanya kap yang chung liang, yang mau chung theo mau langsung yang chung ji tau ki, ni pai nyong ba bai sa sui ken tu chon at long yin chen nyong gitu. Kadang-kadang bisa orang tua tuh ditumpangin di kamar mandi begitu lah. Wah, ini mungkin juga sebagai ingat-ingat lah ya untuk sahabat ya. Punyikinya malu ini dia, ni phun min mau tiji. แต่กินกันอ่านกำจะซีฟูของอ่านก็เที่ยว Dọc phong này ăn to, nhị bơi kiệu chung theo ya hiao, nhị bơi ya kiệu nhẹ kiệu tôi to chung thay thay ngay theo chút pun nhị theo. Dia banyak resep, biasanya untuk kaki yang sering bengkak atau gimana. Ada, silakan ke sini katanya. Yang tapi penting datang aja ke sini gitu ya. Ini apa lirang proyek? Lirang proyek, cari aja Pak Abu Trong đi theo chân này ha, bơi abu ya, bơi cô san cô hồi giờ, khi về hàng này con ngao như ở lời kiam on lời muôn, như hầm nhà thôi biểu nhà bục khan nhìn, nhà miang chút xe nhịp chỉ si sang xét nhìn, kiểu thôi kiểu không còn bị hết to vô kiểu leo, như con ai tiếng ai với son son nó như mai piang này chút mai jok như bul kiam. Nah, kepada yang tinggal di luar negeri juga jangan khawatir, bisa video call. Tapi ingat sebelum video call, siapkan dulu kode lahirnya, umur, bulan, tanggal, waktu lahir. Itu siap dulu, dia baru bisa periksa. Nanti alamatnya misalnya di apartemen lantai ke berapa, nomor berapa, siap. Langsung bisa di. Ngày chút đi giàu ha, chút đi chọc phong, ngày dục tông thiên cả nhị sầu phù, đi hem maya kỳ nhà nhị bởi dù mai chỉ cắt to, mà cái liên kơn tak khoi sa diu pit khoi ki, này pin on thai gitu. Kalau untuk yang jarak jauh dia biasa nganukannya di altar langit, mengeluarkan jimat, menangkal segala yang apa jadi halangan, dan juga membersihkan yang tidak bagus di badan atau apa. Nah, itu bisa terrealisasi. Berarti beliau ini juga bisa untuk melakukan hubungan jarak jauh ya? Iya, bisa, siap. Ya, itu sebagaimana apa yang Bang Niko katakan tadi. Ya. Lengkapi aja lah ya. Jadi, nhìn cả con tu oi ya dia oi si na si jin miang put ka thì chị nhà si jin nhà miang bơi bơi ka nhị con biến thùng su biến sam siêu chan hai con nhà si xin nhà cái ya dia chẳng hiểu khởi tôi thì cái du chu tại hòa để sam siêu chan cả thùng su du chi du chu to thì chị nhị mô si yo pan son hiểu chỉ chính miệng của tao à cái này cái xe của xe quay to ở bên nhìn là thì chỉ con xì xin giảm trả xì xin phun kỳ giảm quay to lời lý ăn to nhung thì nào hay thọ trả xì xin chẳng phun kỳ hay giảm quay to nhưng mà chỉ trong thì chỉ phun to cả tụ con này đeo chỉ cả giảm phun kỳ dầu hay mấy xì cô chẳng hay giảm quay to ham phạt buồn nhung ha ham là phạt mà chịu anh tôn hay nhung thì chỉ cái này anh tôn nhung ini kia mai kona hay mai nyit pocian orang itu yang penting itu waktu lahir itu harus tepat nyebutnya. Nah kalau misalnya sekarang zaman sesar saya bagaimana ya kita lihat hari tanggal jam bagus buat dia lah. Trong đi ha nhịp mấy con nhị kết phun nhị hạt ấy con nhỏ xì xin lọc phụ xì thì hạt ấy hạt theo để học sen lô nhị mô học sen lô bây giờ na thì tôi học pun nhị lon lôi na. Seperti kalau orang saya menikah juga harus lihat waktu masuk rumah. Nhiều pun nhị lon lôi tidak bisa sembarangan gitu. Hanya yang tidak bisa kalau orang mau mati ya tanggal berapa. Saya jadi kau saya yang tiga. Ya. Info saya di pincong mai si Oh, pemakamannya harus lihat. Oh, pemakamannya. Kecuali pemakamannya ya, Bang Niko ya. Harga siu-siu là yêu còn. Nhằm bông tu yêu nhong thì chỉ như thấy sang si chết mai xe cho mai xe hạ xe tròn xe mai nhận tiêu giao nhằm bông. Thì những con nhà nó yêu chú hay là. Tapi headnya cho hồ sih, cái bài nó sử dụng nhiều tiền tăng đấy. Thì chỉ những các con nhị với chỗ hồ này nhà cũng tệ thì với chỗ phải giải sang xe như ta lý hiểu mà thì nhóm thì chỉ. Oh iya nih, mumpung masih ingat nih ya, si Pu ya. Ketika orang meninggal, khususnya di masyarakat Tionghoa ya, dan pemakamannya itu peletakannya tidak pas itu bisa menyebabkan apa itu Bang Niko?
意思講啊係翻嘅啦，係過世事啊。cái lọ cột cái hạt ra cái con chuyện đó ai con nó chun chun được bắt hay mấy nó chun bây giờ bắt đi rồi cái những cái con điều nhà phun suy con nó hồ như hà liên chỉ này chỗ cổ hồ chỗ mấy sinh thì này kinh phun như hết ông mò điều như hết ra thì chỉ như pin trong ông mò như cái điều như vậy chắc phải theo thôi này chỗ mạnh xin. Ini sebenarnya urusannya di Hong Shui. Kalau peletakan tidak bagus apa itu takut masalahnya di generasi tidak akan lancar apapun gitu. Ya, thì ya. Trong ngày theo nhung có hành chạy sang trong những ngày thành kỳ mô chặt cá theo thì mô chặt tông cá theo chỉ cả với bạn nhân quy siêu sắp phát phải mua chỉ cả cái siêu trong những chấm loài máy áo quần khô chiều một con chỉ cả liên phun đồ treo hết theo. Kalau seperti dia ada bujangan mau meneruskan generasi apa katanya sampai dia di situ mau buang mau apa pun tidak tahu katanya. Romo sudah pergi ya mau urusan apa dengan Tapi generasi. beliau ini masih ada enggak kuburannya makam beliau ini? Iya pun mau dan mau. Thì càng thì mày被摸路個跳水嘅摸係冇買。 Mungkin tulang pun sudah lumat dengan tanah lo tidak tahu. Mungkin tak yang kau di piang di lu kau nunggu sedikit kayak pilu. Mungkin sudah rata. Kauไปที่ไงกองนี้ที่กองไปปุยจุจ่าใช้ยุงจักจันสูตุนโลหิจักโจจักปีyang rusak. Zaman dulu dia punya itu dikuburkan dikasih tonggak satu aja. Tapi pakai peti enggak? Yung kan saya mau kan yung piong yung pakai pak panah. Oh, berarti ya kongsu ini kan di zaman-zaman ini aja ya. Maksudnya kalau untuk yang bagus-bagus seperti abang tanya itu takut masalah terjadi tidak bagusnya di generasi. Itu urusan dunia katanya. Urusan dunia ya. Jadi kongsi ini itu kon muamuan koi. Zaman dulu ni mau pakai peti mati ya susah duit katanya. Kecuali dari kekerajaan lah, kekaisaran. Mau kan berjung cek kona kon piang alo. Mungkin pakai ikan gulung-gulung kasih pun ada katanya. Jadi nyong tang piong ke nyong lok itu olo baju makai kemudian kau siji. Ya, tapi kan masalahnya ini kan juga takdir dia bisa diterima. Kasih sio melo naik lagi pian melo. Cái con nghĩ thì đi chặt nhìn xia thì chỉ nhìn với bạc nhìn quỳ siêu nhìn xì lọ tùm mồ màu mồ liều thì chỉ làm to nhìn với cá sấu để quân chung nhìn con này quân chung nhìn này trong một con này thì chỉ cá xì lọ thì tùm mồ liều mà hay mồ liều thì chỉ Jim kan kat jong kan cái sen phát dịch jong une jim nhìn di trong kia là thì chỉ trong kia dùng máy tung xì chim kia này dùng máy phun phun dịch trong bút cô chia thay thì chỉ đi hao như với dịch thì nhung mà thì chỉ alam sana dan alam sini itu sama di sini apa sama juga ada apa cuman beda waktunya mungkin di sini 1 hari sana 1 tahun atau apa. Kamu lihat ai con nghĩ thì điều vì hai nhìn là thì chỉ chim nhìn cả dòng nhìn thì xong thùng cái trồng tiền điều hay chim nhìn này điều trồng tiền ở sau to chẳng hiểu chúng to hay chim nhìn này trồng tiền là điều giá ba to là xong vô thì mày xong chim nhìn ở sau thì con chỉ chẳng hiểu chúng. Bedanya cuma gini aja. Kalau untuk alam sana harus misalnya uang harus dari sini kirim. Dia kalau sudah pakai di sini kan kita cari langsung bisa beli gitu. Trong chi mà. Kita hay pai sin mosa hoặc là kiểu mình thì chỉ nhà nhung hồ với nhà như chạy sang mang du cá với một chi một nhà anh ấy chỉ trong thì chỉ du hàng ở hồ sim thì tốt với cái quân tiêu nhí yang nyong ini chỉ cho. Kalau kita pai kan ada bakar-bakar tuh. Karena agama tertentu kan tidak pakai duit bagaimana. Kalau di sana mungkin ada yang mau beramal baik juga bisa kasih duit. Cái nhung thường dia cái chạy sang tàu lôi cái chị theo cho hành phong phải quân thì chỉ kia sau đó quân kỳ hành tàu theo để cái kim mình chơi bỏ cái liang siêu to cái yang dia lui chung siwa ini yo kono bokyo ni pun ni jong mati ji. Misalnya di sini kena bakarnya banyak berterak-terak kan.
Sana dia lihat yang susah-susah dia juga kasih gitu. Kita datuk. Thì một cô nhị trong để nhị sau thì giờ lẽ cái nhị sau trong khi theo căn dụ ấy sau cả với nhau sau pun cả lô theo cái phụ mù kia cho nhau thì chỉ hỗ bảo dùng yang sau pun thì hỗ kiang với hỗ bảo hỗ kiang chuyện hen đã hỗ bảo nhau chuyện bảo đó các chủ hỗ kiang sau pun thì giờ trong để nhau thì chỉ như hệ kim nguyên khô theo như vậy cả sanh theo vậy theo như tụ một hào hay như phải phun điện chung sinh ra chung sinh tụ hào các kim tèo nhân các loại phun thiệt là thì chỉ phải phun thiệt theo trong để như phải cả sau chiang miang xí chết theo như này mai to cả hồ sa chi chén theo cả nhóm cái là bong sen chén cả một chút thay Hiểu ngay hàng cả chị ngay chị kim nhân xoay bé họ xa chi cả là bong sen như nó kia thằng gì cả chuyện thay cái chỉ phân biệt một thì chỉ ăn hơi cố nhận nhau câu chuyện dia su liu như là kim nhục suy phô thu sẽ ăn bao suy trái ăn bao trái năn giờ bút bao trái năn thì chỉ có tổ lý tập mấy sự cả thì có trái không suy trái tu ăn đâu suy dia cái su thì thu kim nhục suy phô thu. Jadi mungkin tahun ini akan banyak bencana dalam bentuk air gitu. Cuma untuk daerah bukan di sini banyak terjadi. Kolipen di Telpung ada runtuhan gunung itu terjadi. Di Tewat Hijau, di Tewayu Liu Pongpau ya, ada lahar-lahar ini. Ya, kemudian kita juga pengen tahu ya, Bang Niko ya. Kira-kira menurut beliau ini kan pilpres ini siapa kira-kira yang bisa menang nih? Dia siang kan, janji dia kayak dia siang dia main nhiều tiêu dia mokong tak boleh omong. Dia fama cinci mokong. Dan yang saya kia oi cho dia kico yu pun yin yu cho teo pun yin tu dia ni bukti kon ini tergantung pandangan masyarakat. Masyarakat setiap orang kan bisa tahu ini cocok enggak jadi presiden kita, bisa enggak membangun negeri kita, bisa enggak membawa kita lebih maju, itulah yang dipilih. Ni to yu jak cinci wa ning ka kong aja. Yang paling tidak ya yang duduk itu pernah ada buktinya bisa membangun. Kayak tidak bisa membangun jangan gitu. Yu cocok yu cinci yu cak yin siong yin ka kong ati yu cak yin siong sin dia. Ya, ni chang kong tu mo cho wi diao na. Yang masih udah saya tahu Pak. Ya sahabat, inilah perjumpaan kita dengan situ-situ kita. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan ragu-ragu, pasti kasih kawan. Có cái gì